Okinen kati warimba ne besuya lengi kota donc fadi sonin karanga ile tarinya nangi mu lengi kota nga dimanche nga le 6 juin 2021 ya warni tirindenya imanko nga tala dunya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah walla tigana wa noir no mamana. Alhamdulillah lengo ora renyon dabari kengani France ya ansar dini France son gallemo benu ga kayina tiwa Sheikh Ousmane Madani Haidara agariti digan kanne ke kengani baya o ademana o sagai o yanda me kawlengi na renyon dabari soni kara fadi togonga international. Alhamdulillah sire dangi ora me kaw passe gilana jope aro corona ke gemu kene la jarabe nyalla gararo besu kama o alla garo siru bagadi donc lengora renyon dabari anya nyagaliye ora khair gabe kitadi toujours wa sherifu ko wa kunyini den kempe o gara leydu nu kubenu utu illa laga no nyati mandano o gara leydu nu kubenu te laga no nyati mandano na to o kana no nya halanka sire arbi arna nya kana kawe o ka tokini la batenga adi kore arno di kisi ay mero kore arno do mero kore arno su kisi wala digamen khoteni onata alhamdulillah kita ke o khrisunga ere ngeni suru kante ay alla ringenya tongen khrisenya me won khrisun khawaire alhamdulillah be suri sigiranya ni khrisunga ere o warni digamun dan kinya iwa digamunu. Assalamu alaikum keno hawa do khrisenya do nyakate. Assalamu alaikum papa. Alaikum salam. Ayo tabarakalla. Inshallah. Wa Allah man explique no danga. Ewa ngaro be konni na sako antinin de ke kamma nyagalin tawere nyagalu be kem pagantai. O mo me nyere ho hoy dina ke agar wodde mene mogobe nti o yonki ado hanka ado nabure. Inshallah oda me nyere kenyeta. Wakar mogani Serif Ousmane Madani Haidara ago daga killu kubenu kamma da go daga mukubenu konni daga killu kullungoda daga mukullungoda nyang gollu ko kay mellungoda aw garanta to ko taaguno kumpukudi fo kongrina cigiya ona koyi jamanga nan to kada o domi ay meda ko ido serego nyini wo kitollo no yokibanendi kangani no halle hono nga ihingo kenya magadini dio kebegi kitollo no yokibanendi yo ko du konte no kunga inshallah o do awnyana arno yida arno da suida arno da su kisi no da su tanga no da su la dengin tagundi na barkero dadi na barkero kurundi ya rabbi na salama ko kejidi no nya wutanu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leido warafodo araida girina domina haidara bibaya kufo araida girina kosoba usumani haidara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa Sawari Nambu Mali raison de Kay Circle de Elmane. Alhamdulillah France ta non. Bon, on a mené alhamdulillah Allah kapeni. Tout d'abord sa France adri ansardine France sonogo kagara kapebe kahu. Mais toujours ina ansar France non yadi. Mais na nile sonogo kado wono kitungo ni arno ngoro peut-être ndaxane ke même ko yoy gama famille kitadi o gama famille kitana mo. Tout d'abord ansara woni men mania parce que hogabera ansara on to moko imaga toriga nenu quoi comme nan di mazhab no di menu wal madga kille ken tu fais ansara ko kafobe association be Allah megara atoko ko qur'ana di ken ansar mane angara toriga suware selama gon nondi imenanda sagido na Allah ansar dinya togonko parce que ansara ko da fare lien chama dunari kishiro ne maga cela comment s'appelle fara la gon kinni ndem bawo gelin nabila Isa kayfar sugadi suran kahina Allah dinage de makwa muhazirna no ansar no mais muhazirna no warno ansara ko no mais ansara ko landar no muhazirna parce que muhazirna re ko wagiru annabi makka ndaga madina ni ko rega forgo teleno mais ansara ko reni la sart no ko hilla kama na Allah dinande ma tanyo ngiara na bure
ba angana qur'ana ga hay Allah tira arjanna gaga mu'minun ga ti yonki dina burenya urusun tan sara kuma nalla dinan de ma ti yonki adina burenya donc c'est resu comme take domine no ne iwaratni min la association no islami siran judna dingra su foka nalla dinan de ma ti kengane parce que angana islama go la da mum ba e islama go njiku dina gondo mo agasi ko gondo wono be no kama awara ngatana jihadu ndabari dina de manden kama jihadu kam won na ka nguduna ngaja kenni petit affaire ni islama won kitenyi men wonni ka nguduna ngaja arni défense no kumane nindu défense hari haramar ma gon chariya ma ken daga den sere ganar nan tian kalli an kala du défense daga den mais jihadu po gore wa nabi me gara ko mo me kenni na yonki nya gaja na baga dum bo siresu hinu hillano ko ngalli wanda an kelan ta dina de mana an yonki ngalli wanda lan ta dina de mana na bure ngalli wanda lan ta dina de mana donc o ko manane ke toujours Allah dina ke dema na burgumu fete fofo fete mais kharamo gara ke ko ara ko o go no arjana no to dina ke kallem balle here geli no to dina ko parce que salama ko ni mar ho hoy kibe ganda gemani me maganya seretana donc ansar Allah tan ansar gai sarti be go maga ken foka na ni da boranga salama wallahi dun tumuta ken bay'atu ala al-islamiyya ken na sarti ana sere ga baya ngo talan tar ma ansar ken dina ansar on chayman mais ana ken sarti go bo sere go ga baya ngo c'est pas obligé na ansar ni go kama ke fam go no mangara baya ngo za wajibi ni foka na ansar ni ana baya ni wajibi salama go kliyen kama mais ansar c'est pas obligatoire kama na ansar association no ni ana baya ngo dawo na ansar na ma be garanya kan ni mais ken ni wajibi kan kama ko donc toujours ogu kunya ganni oro ganni o se ko kembella nyana dina ke de ma mo gonchu kama donc ora mo nondo o sar no wayre et toujours o wadane o waddo mo dina mo me habi ko no ma dina ke fam Allah ga na fam mo sere nyano mais toujours français re na to ansar ngare sunu gon to ansar ngare français metto ngani fofo gama fam yekitadi salama gon kilen kama ason gan kanenda bambara o fa bureau ke be wala commentaire nga ho tano question nga yima kana tirni na dabar o prente na bibe sujabe o to gon kempella nyara o gan takibu to non tatu donc oran ta diga ngala fo ko ndo garam mo da seri serfu Ousmane Madan Haidara wakati kama nae parce que Allah imanda sugandi sire si kontali hasa oran ta gen kama hon tan ran ta kama akenya na haramar ma libere na bu ko ma gondi na lina Afrique libere na bu ko ma gondi na lina salama goni me gal libere na bu ko ma gondi anyi menam paklen tangi na ni sere ma gumawto nan ka to tengal donc wa no arni kenga anyula imman kasro illa Allah no nyala halan kasro wa mun Allah ma wadi kore Allah gani kisna Allah gani tangana ansar ngadna no kusu waddo ani dangana Allah gani kisna Allah gani tangana ko bucina nyoma kana ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ke wati ya kundu ko be no makata biran kitana wa naswa wunya dawwa mo nunga wa renyon ko ni anya la fiya no gondi ke wati ya o sa zingar ne do qarangenya ke patinga na bugu diga mendi nga Sherif Ousmane Madan Haidara kubenu gara trenka na famu nanta kuma kebe ko ni kenya tungwa kunya haikene kede fadi sonin kara international Allah barka wa mun allama ogram ho ara khair mun didna sahibi gana din dasrono halli ngani Allah ga nyer no kumbeli be Allah ga nyer no kumbeli me Allah ga nan sabun de man Allah ga nan sabun de man Allah ga milar no subhanahu wa ta'ala wa jamana ke milar wa san ga nan ko so adwa Allah ga nan abun bo barka Allah ga nan abun bo amin wa mun allama Allah da boncho mu kilo kilo ga na sifu na ko amin Allah ga da boncho kilo ga na amin ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ga ndura wasutri amin ndura wayba Allah ga ndura wasutri amin ya rabbi amin ya rabbi a'udzu billahi minash shaitani الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nana boye, nana boye. Otomani sherifu igele, au tisegeni mogo, were gegele. Alama mogo mini ma gegele, ni bo kibo tigini ma gegele.